সিরিয়াকে ফোন অমিত মালব্যর। ফুল বদলের পরেই মালব্যর ফোন সিরিয়াকে। মালব্যর ফোন রেকর্ডিং প্রকাশ করে দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের। ফোনে সিরিয়াকে বিজেপিতে ফেরার পরামর্শ। তৃণমূলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না, অমিতকে পাল্টা উত্তর সিরিয়া পারভিনের। मैं टीएमसी में ज्वाइनिंग किया है आज। 24 आवर्स हो गया है सर। क्या फायदा? आपने नाम भेजा था सोमेन राय, उनको नाम भेजा था उनसे कांटेक्ट करने के लिए, और कृष्णेंद्र मुखर्जी। अरे दोनों ही यहाँ काम क्यों करने आया? लेकिन अगर आपको टीएमसी नहीं जाना है, आपका बीजेपी में ही रहना है, आपने मन से स्वीकार किया है, तो आप वापस कल ज्वाइन करिए। मैं आऊंगा, मुझे बताइए क्या विषय है, जो भी विषय ठीक करेंगे। ये कोई 7 दिन का चुनाव के बाद में सब कुछ बदल थोड़ी जाने वाला है। आगे भी चुनाव होंगे, बहुत सारे चुनाव होंगे, और यहाँ पे जिस तरीके से उनका पार्टी चलता है, जिस तरह से वो चीजें करते हैं, वो यहाँ पे सरवाइव करने वाले नहीं है। मुझे इतना विश्वासघातक मैंने नहीं हूँ। आज टीएमसी में ज्वाइनिंग किया, आप मेरा जितना भी फैसिलिटी मुझे मिले मैं एक्सेप्ट और नहीं करेगा, यहाँ ही रहेगा, और आगे देखते हैं क्या करते हैं। আপনি মানুষ পাঠিয়েছেন ভারতীয় জনতা পার্টি, আপনি বহিরাগত পাঠিয়েছেন ওখানে অশান্তি তৈরি করার জন্য, টাকা পাঠিয়েছেন, আপনারা অস্ত্র পাঠিয়েছেন। এটাই তো বিজেপি করেছে আজ এতদিন ধরে, যেটা আমরা বলার চেষ্টা করছি। এই কনস্পিরেসি তারা যেই ঘটনাটাকে সামনে রাখতে চাইছে সেটা হচ্ছে মহিলা সম্ভ্রম নিয়ে। আগামী দিনে আরো এরকম তথ্য হবে। সিরিয়া অনেক কিছু জানে, সিরিয়া পারভিন জানে যে ওখানে কি হয়েছে, যেটা কালকে কিছু কিছু কথাও বলেছে। যিনি ন্যাশনাল লেভেলে আইটি ইনচার্জ, তিনি ফোন করছেন, যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে তার পোস্ট পজিশনে। সিরিয়া যাতে সমস্তটা না বলে ফেলে। গঙ্গাধর কয়াল কল রেকর্ড শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পৌঁছাবো, আয় না আমার কাছে। ভাইপোর কতগুলো টেনিয়া, এরা একসঙ্গে গোটা সন্দেশখালীর লড়াইকে একটা চরম লড়াইয়ের আওয়াজ, এই কণ্ঠস্বরকে বন্ধ করে লড়াইকে কালিমা লিপ্ত করার জন্য অডিও টেপ কল বা ভিডিও কলের ভিডিও ফুটেজের একটা রম্য রচনা তৈরি করেছিল। গঙ্গাধর কয়ালের এই ইস্যু যেদিন সিবিআইর হাতে যাবে, ভাইপো প্যাক হবে।